नमस्कार। आज हेउछि जनवरी 28 तारिख बुधवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर एणिकी पीयूसीसी नथिले भी मिलिबो तेल। पेट्रोल और डीजेल न मिलिबा निष्पत्ति प्रत्याहृत कला परिवहन विभाग। हाईकोर्टक निर्देश पर निज निष्पत्ति ओहरी विभाग। पीयूसी सर्टिफिकेट नथिले भी समस्त पेट्रोल पंप रु गाड़ी मालिक माननकु पेट्रोल एवं डीजेल मिली पारिबो। एहा छडा गाड़ी रे लागिथिबा चालान किंबा जरिमाना देबाकू सरकार बाध्य करि पारिबे नाही। ता सहित चालान कटिथिले मध्य पीयूसीसी सर्टिफिकेट मिलिबो। ए नै सत्यपाठ जरिया रे हाईकोर्टक जणाइबे राज्य सरकार। सेहिपरि वाहन पोर्टाल को मध्य संशोधन करिबाकू निर्देश दैछंती कटक हाईकोर्ट। पोर्टाल संशोधन नै सत्यपाठ जरिया रे जवाब रखिबाकू अदालत कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज 8 घंटिया ओडिशा बंद। कौन खोला कौन बंद जानि नियंतु। आज ओडिशा बंद डाकरा देइछि नवनिर्माण कृषक संगठन। धान मंडी पीयूसीसी और स्मार्ट मीटर प्रसंग रे 8 घंटिया ओडिशा बंद पालन करा जिवो। एहा द्वारा स्कूल कॉलेज बस गाड़ी बैंक दुकान बजार सबु बंद रहिबो। किंतु मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल एम्बुलेंस विमान बंदर डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्यान्य आवश्यकीय सेवा स्वाभाविक भावे कार्यक्षम रहिबार संभावना रहिछि। तीनोटी प्रसंग को नै बंद डाकरा देइछि नवनिर्माण कृषक संगठन। धान मंडी रे अव्यवस्था प्रदूषण ना रे फाइन आदाय और टाटा पावर रो मनमानी विरोध रे बंद पालन हेबो। एही 8 घंटिया बंद पालन को सफल करिबा पई आह्वान देइछि एही चासी संगठन। एथि पई 2 दिन हेबो कटक और भुवनेश्वर रो विभिन्न स्थान रे कार और बाइक शोभा यात्रा माध्यम रे लोकन को अवगत करा जाइतिला। बंद पालन बेले दुकान बजार सह स्कूल कॉलेज बंद करिबा पई नवनिर्माण कृषक संगठन आह्वान देइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी एआई रोकिबो अपपुष्टि मुक्त ओडिशा गढ़िबा सरकारक लक्ष्य। अंगनवाड़ी केन्द्र परखिबो एआई। गोटिए पटे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती जे राज्य रे अपपुष्टि रहिछि। ओडिशा रे अपपुष्टि अछि बोली ताकू दूर करिबा पई आम अभियान आरंभ करिछु। अपपुष्टि मुक्त ओडिशा आमर लक्ष्य। अपपुष्टिर कारण खोजी ताहार निराकरण करिबाकू विभाग तत्पर रहिछि। स्वेच्छासेवी संगठन सहित संयोग रे ओडिशा को सुपोषित ओडिशा करिबा एवं अपपुष्टि मुक्त करिबाकू आमे प्रतिबद्ध बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से आहुरी मध्य कहिसंती जे जेउ अंगनवाड़ी केन्द्र रे गोटे बोली अपपुष्टि छुआ मिलिबेनी सेही अंगनवाड़ी केन्द्र को सशक्त अंगनवाड़ी पुरस्कार दिया जिवो। खाली एतिकी नुहे उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे सबु जागा रे अंगनवाड़ी केन्द्र करिबाकू प्रथमे आमे सुनिश्चित करिबो। एथि पई अर्थर व्यय बराद करा जाइछि। कुपोषण को हटाइबा पई टेक्नोलॉजी रो व्यवहार महिला और शिशु विकास विभाग लगातार प्रयास करूछि। एआई बेस्ड अंगनवाड़ी हेबो सेतेबेले ओडिशा आगरे रहिबो एवं एथिरे राज्यर निजस्व ज्ञान कौशल व्यवहार करा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना 2.0 नियम रे बड़ परिवर्तन। किए पाइबे घर बाबद को टंका जानि नियंतु। गोटिए बटे प्रत्येक लोकंक स्वप्न हेउछि निजर गोटिए पक्का घर करिबा। किंतु वर्तमान रो महंगा जुग रे एही स्वप्न पूर्ण करिबा सहज नुहे। एही आवश्यकता को दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चालू करिसंती। जहा माध्यम रे सहरांचलर गरीब और मध्यम वर्गर परिवार को घर निर्माण किंबा क्रय पई आर्थिक सहायता दिया जाए। किंतु पीएम आवास 2.0 नियम रे बड़ परिवर्तन करा जाइछि। नुआ नियम अनुसार 31 अगस्त 2024 पूर्वरु जहांक नाम रे जमी रजिस्ट्री थिबो सेमानकु एही योजनार लाभ मिलिबो। एही तारीख पर जमी किनिथिबा किंबा रजिस्टर कराइथिबा लोकंकु घर निर्माण सहायता मिलिबो नाही। एहा सह जमीटी आवासिक क्षेत्र रे थिबा आवश्यक। एबे एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट अनिवार्य करा जाइछि। एहा पई आवेदन को पीएम आवास योजनार ऑफिशियल पोर्टल रे रजिस्ट्रेशन करिबाकू पड़िबो। पर नगर निगम द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन करा जिवो एवं सबु ठीक थिले 4टी किस्ती रे टंका दिया जिवो। योग्यता प्रमाण पई 31 अगस्त 2024 पूर्वर विद्युत किंबा पानी बिल म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स रसीद एवं पुराना वोटर लिस्ट रे नाम थिले सेमानकु पीएम आवास योजना रे घर मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आदिवासी बहुल जिल्ला रे निर्माण हेबो शहीद लक्ष्मण नायक विद्यालय। आदिवासी पिलांकु गुणात्मक शिक्षा जोगाइबा उद्देश्य रे एहा निर्माण हेबो। ए नै मंगलवार स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। मंत्री कहिसंती बड़ योजना आनिबाकू सरकार चलाइछंती मानस मंथन। प्रथम पर्याय रे जनजाति उन्नयन परिषद जिल्ला रे निर्माण हेबो। एथि पई 100 कोटी रो व्यय बराद करिबाकू सरकार लक्ष्य रखिछंती बोली मंत्री कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बढ़िला अंगनवाड़ी पिलांको पोशाक मूल्य। अंगनवाड़ी पिलांको पोशाक पई अधिक टंका देबे सरकार। एणिके अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म। बालकंको पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी 175 टंका होइतिबा बेले बालिकांको पोशाक पई खर्च 150 रु बढ़ी 250 टंका
ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଉପमुଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୂଚନା ମୁତାବକ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ୟୁନିଫର୍ମ, ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା ଓ ମୋଜା ଏବଂ ପ୍ଲେଟରର ମୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କପଡ଼ାର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ, ସିଲେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବହନ ବ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପୋଷାକ ଓ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଳକଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 175 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୋତା ଓ ମୋଜା ପାଇଁ 100 ରୁ 150 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱେଟର ମୂଲ୍ୟ 150 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହି କାମ ନ କଲେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ, ଯଦି ସେମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାବୁ ସିଂଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା ବାଜିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶୟ ନ ଦେବାକୁ କମିଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ 14 ସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଇଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିବ ଶୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ପାରଦ ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥି। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମୁକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ନାଁ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଏବେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ବେଳାଭୂମିର ସମସ୍ତ ଟୁର ଓ ଟ୍ରାଭେଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଟୁର ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଇରାଣ ଓ ଠକେଇ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଥିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଟୁର ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଚଳାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜିଏସଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାତପଡ଼ା ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟର ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି କି, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି ବିଚ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଜରତନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ କମିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥର 1800 ସିଟ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଭିଡକୁ ଦେଖି ନିଆଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମଞ୍ଚର ପରିସୀମା ଦେଖି ଦିଆଯାଇଛି
जाइछि लाइसेंस आहुरी कमी पारे सीट संख्या गोटिए लाइन रो अन्य लाइन चेयर को दूरता 3 फुट रखिबाकू निर्देश दिया जाइछि भुवनेश्वर डीसीपी गाइडलाइन जांच करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे एक नूतन शिल्प विप्लव आरंभ होइछि। राज्य नूतन शिल्प प्रतिष्ठा पई प्राय 20 लाख कोटी टंकार शिल्प प्रस्ताव सहित आगकू बढ़ुछि। एगुड़िक कार्यक्षम हेबा पर प्राय 15 लाख नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। संबलपुर जिल्लार लापंगा ठारे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रो आदित्य एल्युमिनियम प्लांट रे भारतर प्रथम फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट उद्घाटन करिबा अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहा कहिसंती। 26,996 कोटी टंका निवेश रे स्थापित एही प्रकल्प 5,012 लोकंक पई नियुक्ति सृष्टि करिवो। तृणमूल स्तर रे उत्पादन को आहुरी मजबूत करिवो एवं एही अंचल रे नूतन जीविका सुजोग सृष्टि करिवो बोली आशा करा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बदलिला टोल टैक्स नियम यात्री माननकु निर्धारित टोल रो केवल 30% देबाकू पड़िबो। सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय जातीय राजपथ फी नियम 2008 रे संशोधन करिछि। एहा अधीन रे जदि एक 2 लेन विशिष्ट जातीय राजपथ 4 लेन किंबा ताठारु अधिक को प्रशस्त करा जाउछि तेबे गाड़ी चालकंक ठारु संपूर्ण टोल टिकस निया जिवो नाही। निर्माण आरंभरु प्रकल्प सरिबा पर्यंत यात्री माननकु निर्धारित टोल रो केवल 30% देबाकू पड़िबो जहा एक गुरुत्वपूर्ण 70% रिहाती बोली विवेचना करा जाउछि। सरकारी विज्ञप्ति अनुसार नुआ वर्षरु एही नुआ नियम कार्यकारी हेउछि। एही नियम केवल नुआ प्रकल्प पई सीमित रहिबो नाही बरं समस्त जातीय राजपथ रे मध्य लागू हेबो। जेउठारे 2 लेन रास्ता को 4 लेन किंबा तदुर्ध लेन रे परिणत करा जाउछि समस्त जातीय राजपथ रे मध्य लागू हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारत ईयू मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा को मंजूरी भारत रे सस्ता हेबो विदेशी कार। गोटिए पटे भारत यूरोपीय संघ मध्य रे ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। उभय पक्ष मध्य रे ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। गतकाली ऐतिहासिक चुक्ति होइथिबा घोषणा कले प्रधानमंत्री मोदी। मदर ऑफ ऑल डील को स्वागत करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। से कहिसंती भारत एवं यूरोप लोकंक पई एहा बड़ सुजोग आनिबो। एही डील द्वारा उत्पादन क्षेत्र रे आहुरी वृद्धि घटिबो सर्विस सेक्टर भी आहुरी विस्तार हेबो बोली मोदी कहिसंती। तेबे भारत सरकार 15,000 यूरो अर्थात प्राय 16 लाख टंकारु अधिक मूल्यर कार उपरे तुरंत टिकस ह्रास करिवे। एही चुक्ति हेले एबे कोटिए टंका दाम थिबा कार 25 रु 30 लाख पर्यंत कम होई पारे। तेबे भारत बजार रे स्वदेशी गाड़ीर चाहिदा जेपरि प्रभावित न हेबो सेथिपाई स्वतंत्र नजर रखा जाइछि बोली खबर मिलिछि।